تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے، اور چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ خدا جس نے شب و روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں، چرندوں، چارپایوں اور وحوش کو انسان کی خدمت پر مامور فرمایا، اور اپنی نعمتوں کو پانی، مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ خالق عالم نامرئی ہے، عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک، اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم ابو البشر سے رسول خاتم تک رسولوں کو بھیجا اور انسان سے گفتگو فرمائی بذریعہ زبور داؤد، تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے سے، اور نازل کیا بلیغ ترین، فصیح ترین، کامل ترین اور سب سے آسان کتاب کو جناب سید المرسلین حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پر، تاکہ بنی بشر پر حجت تمام ہو جائے۔ اور خدا نے رسول خاتم کے اہل بیت کو امت کے اولیاء، صلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رحلت کے بعد مشعل ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اور علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسول خدا سے سیکھے، اور علی کے بعد یہ گراں قدر میراث حسنین تک پہنچی، کیونکہ پیغمبر کے پاس اطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراث نہیں تھی۔ اور ہائے افسوس کہ شیاطین نے امت سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کاٹ دیا اور فرزند زہرا مرضیہ پر ستم کیا۔ اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیاطین، غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنان خدا و دین و اہل بیت پر مسلط کر دیا کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے۔ اے لوگو، اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر، جنہوں نے بحکم خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہل بیت رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا گھر بنا لیا، اور ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں۔ اے لوگو، اب ہم ہیں اور دو گمراہ کرنے والے گروہ ہیں جو ہیلا گر، شعبدے باز اور مکار ہیں، اور رسول خدا کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دین کے نام پر ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں۔ سنو لوگو، آپ لوگ اہل ہدایت تھے، اور اب خدا نے آپ کے ہاتھوں ہدایت کا ایک پرچم لہرایا ہے کہ جسے اگر بچا لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ قسم ہے نون والقلم کی، جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے اسے عنقریب حجاز کے کوہ اسم کی چوٹی پر اور ذی سلم کی زمینوں میں عرب اور عجم کے درمیان لہرا کر رہیں گے۔ قسم ہے کعبہ کی جو خانہ امن ہے کہ ہم غاصبوں، حق کا گلا گھونٹنے والوں اور زبردستی کرنے والوں کو ذلت و تباہی تک پہنچائیں گے۔ اے لوگو، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر مجھے اپنا امانت دار جانتے ہیں تو مجھ سے قرآن، سنت پیغمبر، طریقت علی ابن ابی طالب اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنا پر بیعت کیجیے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کے حق دلانے میں میری مدد کیجیے کہ خداوند عالم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لبیک یا مختار!
خدا کی قسم میں نے علی کی بیعت کے بعد سے اب تک اس سے زیادہ شیریں بیعت نہیں کی تھی مختار. خدا حفظ و امان میں رکھے. اچھی سی بڑھیا، اے پیاری سی بڑھیا، داڑھی، یہ داڑھی میری دشمن جاں ہے. کم وقت یہ ابرو کسی سوکن کی طرح ہے. یہ مونچھیں اڑا دو، سنگار کرو مجھ کو، کچھ سرما لگا دو. جیسے میرے ہونٹ بنا کر اس بیٹو کے چہرے کو بنا اچھا سا ایک منہ. مجھے دلہن بننا ہے بڑھیا، دلہن. واہ 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 واہ، خدا نہ کرے بیٹا. جناب ابن مٹی، آپ تو کوفے کے صاحب اقتدار امیر ہے. بڑی قباحت آمیز بات ہے بیٹا. کم سے کم خلیفہ کی عزت کا خیال کر لیجئے. اگر انہیں پتا چلے گا کہ ان کا امیر کوفے میں دلہن بن گیا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، زمین میں سما جائے گا شرم سے. مختار میرا سر قلم کر کے پھینک دے، وہ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر تم مجھے اچھی طرح سوار دو تو خلیفہ بھی پسند کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، کچھ کرتی ہوں تمہارے لیے. واہ بھائی بڑھیا، واہ، خیر ہو تیرا انشاءاللہ. دلہن بن گئی ماشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ، دلہن بن گئی ماشاءاللہ. ارے او بڑھیا، سیدھی کھڑی رہو، سیدھی کھڑی رہو. چلا کیوں رہے ہو بڈھے؟ جانتے ہو میں کتنا ڈر گئی ہوں. ارے او بڑھیا، قریب آؤ. مجھ پر ایسی نظر اٹھا رہے ہو؟ میں کوئی بیوہ تو نہیں ہوں، میرا شوہر ابھی زندہ ہے. اس سے زیادہ قریب آؤں گی تو گناہ ہوگا. بن کامل، جی امیر. ان لوگوں سے کہو اپنے تماشوں میں گندگی سے پرہیز کریں. جی امیر. اور ہاں، جلد از جلد شرطوں سپاہیوں کو منظم طور پر آمادہ کیجیے. کوفہ میں اب ہر فیصلہ قانون کے ہاتھوں ہوگا. آج کے بعد کوئی قبیلہ اپنی منمانی سے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. اب تمام مجرموں کو قانون ان کے ہر گناہ کی سزا دے گا، لوگ نہیں. حتیٰ کہ خالفوں سے بدتمیزی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا منع ہے. کس سوچ میں پڑے ہو سردار؟ میری گائے نے 7 بچے دیے ہیں کیا؟ بہت اچھے، تم تو پورے ریوڑ کے مالک بن گئے. جی نہیں، امیر مجھ سے کوفے میں نظم و ضبط مانگتے ہیں. تو تم تو کوفے کے ناظم بن گئے. نیا ہوتا مبارک ہو. اگر شرطے سپاہی چاہیے ہوں تو ہمیں مت بھولنا. ایک کمر توڑ ذمہ داری ہے کیا؟ مذاق نہیں ہے. مطلب تم بن حریث یا بن مزارب سے کمتر ہو بن کامل؟ حالات بدل گئے ہیں کیا؟ سب کچھ درہم برہم ہو گیا ہے. کوئی سپاہی نہیں جس کی مدد سے شہر کو سنبھال سکوں. سب کے سب بھاگ گئے ہیں. بھاگ گئے؟ کہاں گئے ہوں گے؟ بھئی انہی لوگوں کے درمیان ہوں گے نا. ان کے کچھ بڑوں کو بلا کر ان کا اعتماد جیتنا ہی کافی ہوگا. سب اپنے اپنے کاموں پر لوٹ جائیں گے. زائدہ ابن قدامہ سے مشورہ کرو، وہ سب کو اچھی طرح جانتا ہے.
ہمارے تمام مخالفین کو امان ہے، بشرطیہ کہ ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ ہر کسی کے عقیدے ان کے لیے محترم ہیں۔ اگر کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے قانون اور شریعت مقدس ہے۔ جو لوگ ہم سے بیعت کرنے کو محترم سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کے حقوق کا دفاع کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ معافی چاہتا ہوں امیر، آپ کے بہت سے طرفدار کوفے کے عزت دار اور شریف عربوں کو جان اور مال لوٹنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ سب انتقام لینے کے فکر میں ہیں۔ بہت سے عجم حضرات جو پہلے عرب کے شریفوں کے غلام اور نوکر ہوا کرتے تھے، وہ اپنے آقاؤں سے بدتمیزی کرنے اور گستاخی کرنے لگے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ ٹھیک نکلا تو اس کے سرغنہ لوگوں کو شدید ترین سزا سناؤں گا۔ اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہوا ہے تو وہ عدالت میں شکایت کرے، وہ برحق ہوا تو قانون اسے اس کے حقوق دلائے گا۔ کون سی عدالت امیر؟ فی الحال نہ تو کوئی عدالت موجود ہے، نہ کوئی قاضی کرسی پر ہے اور نہ کوئی قانون جاری ہے۔ ذرا صبر سے کام لیجیے، ہم نے ابھی معاملات کی باغ ڈور سنبھالی ہے، معجزہ تو نہیں کر سکتے۔ ابھی سن لیجیے، یہ ہیں احکامات۔ سناؤ کاتب، احکامات سناؤ تاکہ قانون نافذ کرنے والے ابھی سے کام شروع کر دیں۔ مندرجہ ذیل افراد بحکم امیر مختار لشکر کے صاحب منصب ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلد از جلد اپنے ماتحت افراد کو متعین کر لیں اور جزئی اور مجموعی طور پر اپنے نائبین کو مقرر کر لیں اور نظم و ضبط اور قانون کو حکومت امیر مختار میں رائج کریں۔ ان کے نام اور منصب یہ ہیں: ابراہیم ابن مالک استر نخعی لشکر کے سپہ سالار، عبداللہ ابن کامل شاکری کوفے کا ناظم اور فوج خدا کے ذمہ دار، کیان ایرانی جن کا لقب کیسان ابو عمرہ ہے، خفیہ فوجوں کا سردار، سائدہ ابن قدامہ کوفے کے قید خانے کا داروغہ، کرسی قضاوت کے بارے میں پہلے کی طرح قاضی شرح کوفے کا سب سے بڑا قاضی ہوگا۔ قاضی شرح کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ انہوں نے بیماری اور بڑھاپے کو عدالت کے کاموں میں خلل جانتے ہوئے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، لہذا ان سے درخواست کی کہ جب تک ہمیں کوئی منصف اور شریعت کے مسائل پر عبور رکھنے والا قاضی نہ مل جائے زحمت قبول کریں۔ آگے پڑھو۔ دارالحکومت کے تمام صاحبان منصب جس میں خادم، نوکر چاکر اور نائبین پہلے کی طرح اپنے مقام اور منصب پر رکھے جا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت افراد کے نام اور اس کے علاوہ حکومتی اخراجات، سہولتیں اور جائیدادوں کی تفصیل پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے حوالے کریں۔ تمام عہدیدار ان احکامات پر فوری عمل کریں۔ اور تم عبیدہ، شیعہ عقائد کا سالوں سے کوفہ میں کوئی پرسان حال نہیں، جنگی لباس اتارو، درس کی محفلیں منعقد کرو اور شیعہ عقائد کو پھیلاؤ۔ جی امیر۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ ایک صحیح رویہ ہے؟ کیا کہہ سکتا ہوں بن شریط، میں سیاست سے بالکل بھی آشنا نہیں ہوں۔ آشنائی کی ضرورت نہیں ہے، قاضی شرح کی اصلیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے اجدم اودی اور اس کے ساتھیوں کے قصے میں ان کو مارنے کی رائے دی تھی اور ہانی کے واقعے میں اس نے امانت داری بھی نہیں دکھائی۔ مختار کی حکومت اور ابن مرجانہ کی حکومت میں کیا فرق رہ گیا جب ان کا شرعی قاضی ایک ہی ہے؟ ارے وہ فسادی انسان کہاں؟ بابا جان، ہمیں محل میں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ سنو متیاس،
सर नीचे करो और चलते रहो, उन्हें मत देखो जैसे कि वो किसी और से बात कर रहे हैं। भाइयों, मैं इस जालिम को जानता हूँ। खुदा की कसम वो सितमगरों के बड़ों में से है। इसे जाने मत देना, इसे मारना सवाब का काम है। आदमखोरों, जाहिलों, ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोग किस तरह के मुसलमान हो कि एक इंसान को बेगुनाह मार डाला? तुम लोगों में और उनमें फर्क क्या रहा जो पहले तुम्हारे साथ यही हरकत किया करते? अरे ओ अबू उमरा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो। क्या तुम लोग भूल गए हमने किस लिए कायम किया है? ये मलून उस चूं की मानी था जो हमारा खून चूसता था। तुम कानून बनाने वाले हो जो हुक्म दे रहे हो? कानून मैं हूं, मैं। कानून ये है जो अपने अकीदे के जुर्म में सालों तक सजा काटता रहा है। कानून ये है, कानून ये है, कानून ये दाग है, ये दाग है कानून। खुदा की कसम, खुदा की कसम, उस्ताद जरा भी टेढ़ा होना चाहे या फसादियों की हिमायत करने लगे और उनका साथ देने लगे तो अरब की टेढ़ी तलवारों से उसे सीधा कर देंगे। में जाने का शौकीन नहीं। अगर यही होना है कि हुकूमत मुख्तार में खून नाहक इस तरह बहे तो इस हुकूमत का कासा ही पलट दूंगा। खुदा कसम, अगर मौला अली की हुकूमत में कोई ऐसा वाकया पेश आता तो मनमानी करने वालों की खाल उधेड़ देते। कियान, मंजर और उसके बेटे के कातिल मुजरिम हैं, सबको कैद कर लो। जी अमीर। हमारे दरमियान कुछ और तय हुआ था। क्या तय पाया था रुफा? तुमने कयाम के मकासद को सियासी मसलहतों के नजर कर दिया अबू इसाक। बज़ाहिर हुकूमत की मिठास ने आपको बहुत मजा दे दिया। जिस गिरोह को कैद करने का हुक्म तुमने दिया है वो सब के सब ऐसे लोग हैं कि अली की मोहब्बत के जुर्म में उनके बदन में एक जगह भी सलामत नहीं रही। उन लोगों ने उस कुत्ते और कुत्ते के बच्चे को मारा है जिनका अगरचे करबला में कोई दखल नहीं था, मगर उन्होंने मौला अली के मुरीदों पर कोई कम जुल्म भी नहीं ढाए हैं। क्या बात है अबू इसहाक, अदल और इंसाफ का प्रचार करने के सिलसिले में इतना परेशान है? अगर हर किसी को अपनी राय के मुताबिक तलवार चलानी है और अपने ही फतवे पर अमल करना है तो इस तरह की हुकूमत के कोई मानी ही नहीं है। ये कैसा फलसफा है तुम लोगों का? ये तुम लोग हो जो अपने फलसफे के साथ हुसैन के दागदारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो।
आप लोगों ने कातलाने हुसैन के किसास के वादे पर कयाम किया, इन लोगों से इंतकाम लेने का वादा किया, तो फिर क्या हुआ? कातलाने हुसैन हमारी नजरों के सामने शराब पी रहे हैं और हमारी दाढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इंतकाम लेना चाहते हैं। आप कहते हैं हर चीज अपने वक्त पर होगी। हम सियासत के साथ काम करना चाहते हैं। ये कैसी सियासत है जो इन लोगों के मुकद्दस गुस्से की आग पर पानी डालकर उसे बुझा देना चाहती है? क्या आप डरते हैं कि आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाए? अगर आपने हुकूमत पाने के लिए कयाम किया है जिसकी वजह से लकड़ी के सहारे चलना चाहते हैं, तो हमारा कोई ऐसा अवसर नहीं है। बिन शद्दाद, मैं नहीं चाहता कि शियों के क़याम को बचाना फैसलों और इस तरह की जल्दबाजियों से जाया कर दूं। शियों ने आप जैसों के गैर संजीदा फतवों की वजह से कुछ कम नुकसान नहीं उठाए हैं। कभी अपने दौर की जरूरतों को समझा ही नहीं तुम लोगों ने। अगर मैं ये कहूं कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील का खून तुम जैसों के सर पर है तो गलत ना होगा। कभी भी अदालत के रास्ते पर नहीं चले तुम लोग, न ऐनुल वर्दा में, न करबला में और न ही आज। हमेशा या तो अफराद किया है या तफरीत। अगर अपने आप को अली का शिया जानते हैं और अगर चाहते हैं कि अली के असहाब की हुकूमत बाद 30 साल शिकस्त और तकलीफों के बाद कोई नतीजा दे, जाइए और अपने आप और अपने खुदा के साथ तन्हाई में बैठिए और जिस काम के बारे में पता नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करो और अपने ये 2 टके के फतवे मत दो। क्या आप लोग इस शख्स के अकायद से मुवाफिक हैं? तो ठीक है, मैं आप लोगों के गुनाहों में शरीक नहीं होऊंगा। अगर मुख्तार कयाम से पहले इन अकायद का इजहार कर देता तो मैं उसकी बैत का गुनाह अपने सर न लेता। खुदाया माफ करना, मुझे माफ फरमा। अब जबकि मैं उसकी दिली ख्वाहिश जान चुका हूं, अब भी उसकी बैत ना तोड़ूंगा तो गुनाहगार हो जाऊंगा। रुक जाओ रुफाहा, तुम तो आधे रास्ते के साथ ही न थे, कहां चले? मेरे साथी कब्र में सो रहे हैं, ऐनुल वर्दा के बयाबान में। मैं सुलेमान की कब्र की मिट्टी पर तयम्मुम करने जा रहा हूं ताकि जो हाथ मुख्तार की बैत में नजस किया है उसे पाक कर सकूं। इस्तिग़फ़ार करो रुफाहा, तुम्हारा और मुख्तार का मिजाज नहीं मिलता। एक दूसरे को नापाकी का इल्जाम क्यों देते हो? तुम उसके हामी हो क्योंकि उसने कयाम के मारे गनीमत में से तुम्हें ज्यादा हिस्सा दिया है। अपने आप पर रहम नहीं खाते तो अपने मरहूम बाप मालिक की इज्जत पर रहम खाओ। हमने अमीर वजीर और सिपाही सालार बनने के लिए कयाम नहीं किया था। जब तक कातिलान हुसैन का किसास न हो जाए, यह कयाम मेरी नजर में कामयाब नहीं हुआ है। लगाम छोड़ दो। मत करो शाबाश। बैते मुख्तार, बैते मुख्तार। मुख्तार ने अब तक 100 मर्तबा कुर्बानी से वो हाथ पाक किया होगा जिससे तुम्हारी बैत ली है। हाँ? भेड़िए के खतरे से डरने के बजाय पुरसुकून हो गया है। अगर मुख्तार ने तुमसे ली हुई बैत न तोड़ी और तुम्हें सूली पर न चढ़ाया तो मैं अपनी इन मूंछों को जला दूंगा। तुम इस चूहे की दुम को मूंछें कह रहे हो? ये जुए और अय्याशी के बचे हुए सरमाए की शर्त क्यों लगा रहे हो? वो ऐसी शर्त लगाओ जो समझ में तो आए। तुम्हारे वालिद के नाम को अपनी वालदा के नाम से जोड़ दो तो ठीक रहेगा। शाबाश, हल्के हो जाओ। सनान अपनी तमाम तर सादगी के साथ भी समझ चुका है कि तुमने मुख्तार की बैत करके अच्छा नहीं किया। उसकी बैत चूल्हे भाड़ में जाए शेमन। बेचारा मजबूर था तो कुछ नजासत खाली, मगर ये जो इसने मुख्तार की अमान पर यकीन कर दिया, इस पर मेरा खून खोल रहा है। शेम्र, क्या तुम लोगों पर यह नौबत आ गई है कि इस नाक़िसुल अक्ल की बातों को अपनी हुज्जत समझते हो? कूफे के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब जानते हैं कि मैं उमर साद के लश्कर में था और हुसैन से जंग की है मैंने। अगर मुख्तार इंतकाम के चक्कर में होता तो कभी मुझ जैसों से बैत लेकर खुद को बदनाम न करता।
کیا تم لوگ بہرے تھے جو رفاہا کی انہی باتوں پر مختار سے ہونے والی علیحدگی کی خبر نہیں سنی؟ کا تم سے بیعت لینا صرف ایک چال ہے جنگلی اونٹ. شاباش. کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مختار ہم جیسوں کی بیعت کو محترم جانے گا؟ فی الحال تو محترم جانا ہے. عمر سعد کو لکھا ہوا امان نامہ دیا ہے. یہ سب سیاست کے پیترے ہیں. کیا بھول گئے کہ بن یزید نے اس جھوٹے کو قسم دی تھی کہ آل زبیر کے خلاف سازش نہ کرے. قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی مگر جیسے ہی آزاد ہوا اس نے قسم توڑ دی. یہ خصلت مختار ہے. جہاں وہ اپنے دشمن کو دھوکہ دینے پر مجبور ہوتا ہے تو سر پر بٹھا لیتا ہے مگر جہاں اس کی مجبوری ختم وعدے وعید توڑ دیتا ہے. مثلاً اسے کیسی مجبوری لاحق تھی جو اس نے ہماری بیعت قبول کر لی؟ تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے شبز. مجھے کہتا ہے ناقص العقل. اگر واقعا تم یہ نہیں جانتے کہ مختار نے تمہاری بیعت کیوں قبول کی ہے تو بہت بڑے بے وقوف ہو. آپ کی قسمت اچھی تھی جناب شاعر. امیر نے آپ کا آنا قبول کر لیا. آ جائیے. کہاں چلے بن حمام؟ واہ واہ واہ. ابو عمرہ کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. اتنا علی علی کیا کہ بالآخر اپنی دال روٹی کا ٹھکانہ بنوا ہی لیا. میں نے سن رکھا تھا کہ ابو تراب کے معجزات میں سے ایک یہ ہے اگر حقیر اس سے توسل کریں تو باعزت ہو جاتے ہیں. آج تک مجھے یقین نہیں آتا تھا مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علی کی قتل گاہ میں نوکر اور غلام پیشہ علی کے نام سے سربری کر رہے ہیں. باتیں مت گھماؤ. میں نے پوچھا کہاں چلے؟ زیارت کرنے جا رہا ہوں ابو اسحاق کی. علی کے ساتھیوں کے دارالحکومت کا دروازہ سوائے شیاطین کے سب پر کھلا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارا نجس خون بہادر لوٹ جاؤ. لیکن اگر مختار ہمیں دیکھنا چاہے تو؟ جب تک میں نہ چاہوں مختار کسی کو نہیں دیکھتا. نکل جاؤ. تو پھر مبالغہ نہیں ہے کہ کوفے والے ابو عمرہ کا نام سن کر کانپ کر رہ جاتے ہیں. پھر تو حق بنتا ہے کہ مرد حضرات تم اور تمہارے خفیہ آدمیوں کے ڈر سے بستر میں بھی راز کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتے. کیا کر رہے ہو ابو عمرہ؟ علی نے کب تم لوگوں کی روش پر حکومت کی ہے؟ علی انسانوں پر حکومت کرتے تھے, تم جیسے شیاطین پر نہیں. کیا ہوا بن کامل؟ کوئی فائدہ نہیں جان. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ امیر فی الحال بن مدی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے. میں نے 3 بار تمہاری اس خبر کو دہرایا, امیر نے تینوں دفعہ انسنی کر دی. تم ابھی تک یہیں ہو ملون؟ چلے جاؤ یہاں سے, اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں. کیا یہ بن حمام شاعر تو نہیں؟ ہاں, خدا کا شکر ہے ہم نے مختار کے محل میں ایک عرب تو دیکھا جس نے اپنی قوم کے فخر کو پہچان لیا. تمہارا یہ عجم دوست میری زبان نہیں سمجھتا. بن کامل اسے بتا دو کہ عرب کا شیر عرب کی تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہے. آخر تم نے بھی تو اس سے ہمیشہ تازیانوں کی زبان میں بات کی ہے, کیونکہ وہ علی کا مرید تھا. تمہیں یاد نہیں کتنی بار تم نے اسے تازیانے مارے ہیں؟ اس ابلیس سے بات کرنا بیکار ہے بن کامل. وہ سیاست میں ماہر ہے, اس سے صرف تلوار کی زبان میں بات کرنی چاہیے. دفع ہو جاؤ. میں جب تک مختار کو نہ دیکھ لوں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں. ٹھیک ہے,
अभी तो मैं दिखाता हूं कि जो कुछ अबू उमरा के बारे में सुना है वो कहानी नहीं थी। इधर आओ। नहीं नहीं जान, इससे न उलझो। बिला शक अगर अमीर को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अबू इसहाक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जान, बोलो। तुमने मुझे क्यों कहा कि बिन मोती की खबर अमीर को दूं? तुमने इतनी मेहनत करके उनके ठिकाने का पता लगाया तो आखिर खुद क्यों ले गए बताने के लिए? क्योंकि मैं अजम हूं और तुम अरब हो। क्योंकि बिन मोती अशराफ अरब में से। अगर मैं खबर पहुंचाता तो कुछ लोग फौरन अरब और अजम के बुग़्ज़ को उस्मान का कुर्ता बना देते। पता नहीं अबू इसहाक क्यों इतना बदल गया है। रात, कयाम की रात और मुख्तार, कूफे की छतों से आग उठने लगी और या नसारात अल हुसैन के नारे ने कूफे को हिला के रख दिया। गोया कयामत की घड़ी थी और मिस्दाक़ इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। कबीलाए मिज़हज से एक ऐसा बहादुर जवान जिसका सीना सिपर था और दिल दरिया की मानिंद था, जो खलीलुल्लाह का हम नाम था, मुख्तार से जा मिला। इब्राहिम उस सरदार का बेटा था जिसकी बहादुरी के किस्से मेरी माँ की लोरियां थी और दुल्हनों का तराना था। और वो ऐसा लड़ा कि सबको ये लगने लगा कि जैसे मालिक अश्तर अर्श से जमीन पर आ गया है। कबीले असद से एक और शेर गुर्राया और यजीद इब्ने अनस ने रकाब में पांव रखा और अपनी कौम के जवानों के साथ किसी जोश मारते हुए सैलाब की तरह दुश्मन पर हमलावर हो गया। दुश्मन की तादाद सर के बालों की जैसी थी और मैंने आमर बिन शुमैत को देखा कि दुश्मन पर इस तरह तलवार चला रहा था कि गोया सरों के बाल उड़ा रहा था। रात अबू तुराब के साथियों की रात थी और अली उस रात दोबारा मसनदी अदालत पर बैठ गए। बिन हमाम ने आपकी और आपके क़याम की हिमायत की है। ये सिले का मुस्तहक है। बिन हमाम, रुको, मैं अभी आता हूं। बिन हम्माम, एक अरबी घोड़ा और एक कीमती जुब्बा मेरी तरफ से आपके लिए। बिन हम्माम एक बड़ा शायर है। वो कई बार अपने अशार से हमें डस चुका है। अगर उसका ये तौबा नामा खुलूस से भरपूर है और उसने खुदा की रजा के लिए अशार कहे हैं तो खुदा उसे जज़ाए खैर दे। और अगर हमारे सिले की लालच में शायरी की है तो मेरे पास कुछ नहीं है। मुख्तसरन ये कि जो थोड़ा बहुत माल था वो मैंने अपने लड़ाकू जरूरतमंद भाइयों को बख्श दिया। जो किसी सिले के लिए शायरी करता है उसके लिए बेहतर यह है कि सहरा के पत्थर चबा ले। इस कलाम की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जबकि उसने एक डरपोक लोमड़ी बिन शुमैत को एक शेर बना दिया मैदान में गुर्राने वाला। तेरे नजस मुंह में खाक बिन हम्माम। शेर बिन शुमैत, ये खुद फरोश शायर की जबान से कहीं ज्यादा तेज है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नमक हराम। बिन हम्माम मेरी हिमायत में। ये शराफत और मर्दानगी के खिलाफ है। शायर ने आप लोगों की तारीफ की है, आप लोग उसकी तौहीन कर रहे हैं। उसे सिला नहीं देते तो मत दीजिए। उसे पत्थर क्यों मार रहे हैं?
और पढ़ें। बज़ाहिर मेरे और तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा है कि हमेशा तुम कैद खाने के दारोगा रहो और मैं कैदी। अभी भी यही हो रहा है। मैं वही कैदी हूं जिसका छोटा सा कैद खाना इतना बड़ा महल बन गया। अगर गौर से देखें तो सारी दुनिया कैद खाना है। क्या तुम्हें यकीन आएगा कि मुझे इस महल में वही कैद खाने के दिनों का सा एहसास होता है? मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ पांव इस कदर बन जाएंगे। तुम मेरी जगह होते तो मेरे दर्द को समझते। तुम्हारी नजर में मसले की जड़ कहाँ है? मसले की जड़ दोस्तों की नादानी है। नादान खुद हैं मगर साजिश का इल्जाम मुझे दे रहे हैं। तोहमत लगाते हैं कि मुझे ताकत का मजा लग गया है। मेरा जोश ठंडा हो गया है। सियासत के मैदान में मैंने जो जख्म उठाए हैं, काश ये खराश भी उस ग्रोह को लग जाती ताकि इस कदर गलत फहमियों में न पड़े। हर हुकूमत की शुरुआत में ये बातें बहुत आती है। अक्लमंद वही है जो सुनी अनसुनी कर दे। तुम अपना काम करो अबू इसहाक। दोस्तों की गजफहमी बहुत बुरी आफत होती है ज़ायदा। मुझे डर है कि जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन नाफहम दोस्तों के हाथों पूरा हो जाएगा। माफ कीजिएगा भाई, बहुत मायूब है कि मैं मुख्तार की नसीहत करना चाहूं। आप जो कुछ कर रहे हैं अगर उसमें ईमान है तो आफतों से मत घबराओ। ईमान की आफत सिर्फ शैतान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ायदा, हुक्म कीजिए। बहुत आम काम के लिए बुलाया है मैंने तुम्हें। कोई जानी खतरा तो नहीं? नहीं, ऐसा खतरा नहीं। मुझे पता है कि तुम अब तक जिंदान और दुनिया से दिल लगाए हुए हो। मुझे लिहाज करना कतई नहीं आता और अपनी जान भी प्यारी है। अगर तुम्हारी ये अहकामात मेरी जान को खतरे में ना डाले तो सराख ऊपर, लेकिन अगर मेरे खून का एक कतरा भी बहने का इम्कान है तो माफी चाहता हूं। वाकई तुम बहुत सच्चे हो। आप हुक्म तो फरमाए चचाजाद भाई। तुम्हें बिन मुती के पास जाना होगा। बज़ाहिर वो अबू मूसा अशरी के घर में छुपा हुआ है। ये रकम उसे दे दो और उसे कहो कि उसके छुपने की जगह का राज फाश हो गया है। उसे जल्द अज जल्द कूफे से चले जाना होगा, वरना हो सकता है कि किसी भी वक्त रुफाहा और उसके साथियों जैसे दीवाने वहां पहुंचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। अगर कूफा से निकलने में मदद मांगे तो उसकी मदद कर देना। जब तुम्हारे बेखतर अहकामात ऐसे हैं तो फिर तुम्हारे खतरनाक अहकामात कैसे होंगे? तुम बिन मुती की मदद क्यों करना चाहते हो मुख्तार? तुम्हारे दोस्त समझ जाएं तो तुम्हें छोड़ देंगे। किसी फर्द को भी पता नहीं चलना चाहिए ज़ायदा, इसीलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। ये एक राज है मेरे, तुम्हारे और खुदा के दरमियान। आखिर बिन मुती की जान तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों हो गई है? अगर बिन मुती यहां मारा जाए तो जुबैर के बेटे को उकसाया जाएगा कि इराक की सरहदों पर हमला कर दे, और तुम्हें पता है कि हमें अनकरीब मजबूरन मरवानियों से जंग लड़नी पड़ेगी। मगर अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि बैक वक्त जुबैरियों और मरवानियों दोनों से लड़ सकें। इसके अलावा मोहम्मद हनफिया मक्का में है। अगर बिन मुती कूफा में मारा जाए तो जुबैर का बेटा उसके खून के किसास में सैयद की जान के पीछे पड़ जाएगा, और अगर सैयद उसके दबाव में मसलहतन हमारी हिमायत से पीछे हट जाते हैं तो क़याम की मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। जाओ ज़ायदा, जाओ, और इससे पहले कि ये लोग समझ जाएं कि बिन मुती कहाँ है, उसे यहाँ से भगा दो और मामले को मिट्टी तरह दबा दो। फिर तो खतरा लेना अच्छा लगेगा। मुख्तार की बहुत सी कामयाबियां उसके चचाजाद भाई ज़ायदा के मरहूने मिन्नत हैं। तुमने हमेशा मेरी हिमायत में खतरा मोल लिया है। इसके बदले में बहुत अच्छा सिला पाया है। तुम इस जिंदान बान के वजह से थके नहीं? जब तक मुख्तार का दरोगा हूं नहीं। इजाजत चाहता हूं। खुश रहो। फी अमानिल्लाह।
मुख्तार ने किसी गैरतमंद और शरीफ सरदार की तरह जंगी उसूलों का ख्याल रखा। अगर मैं बदला न दूं तो नमक हरामी होगी। उससे कहो जहां तक मेरी तलवार की धार चलेगी वहां तक मैं उसका और उसके कयाम का हिजाज में दिफा करूंगा। मुख्तार को जो कुछ मिला है वो उसके वाकयान लायक है। जल्दी कीजिए शेख, मुख्तार के कुछ दोस्त बहुत जज्बाती हैं। अबू इसहाक ने अब तक उन्हें रोक रखा है। यकीनन आपने मुंजिर इब्ने हस्सान और उसके बेटे हय्यान की मौत की खबर सुनी होगी। अगरचे अबू इसहाक ने उनके कातिलों को कैद कर लिया है, मगर मुंजर और उसका बेटा जिंदा नहीं हुए। जायदा, मुझे कूफे से निकलने के लिए मुख्तार की मदद की जरूरत है। आप इरादा कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हूं। मैं कल रात को तैयार हूं। रातों को निकलना मशकूक होगा। अब उमरा के जासूस रातों को दिनों से ज्यादा होशियार होते हैं। हम लोग सुबह क्यों ना निकले? जैसा आपको ठीक लगे। अर्ज अब्दुल रहमान इब्ने सईद इब्ने कैस जनाब अमीर मुख्तार के लिए। अम्मा बाद, इब्ने ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ सरजमीन मूसल में पड़ाव डाला है। मैं आपका हुक्म आने तक तकरीब की जानिब चला आया हूं और आपके जवाब का मुंतजिर हूं। फरमा रवाए मूसल को लिखो कि तकरीब में रहो और वहां से बाहर न निकलना जब तक कि हमारा लश्कर तुम्हारे पास न पहुंच जाए। और साथ ही सिपहसालार लश्कर को खबर दीजिए कि मेरे पास हाजिर हूं। बज़ाहिर इब्ने मरजाना को मरने की बहुत जल्दी है। मैं अभी तक कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन नहीं हूं। बिला तकल्लुफ इब्राहिम, जब तक तुम कूफे में हो मुखालिफिन में हंगामा आने की हिम्मत नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम खुद कूफे में ही रहो और अपनी जगह किसी और को इब्ने ज़ियाद से लड़ने के लिए भेज दो। मेरी आरजू थी कि इब्ने मरजाना को मारना मुझे नसीब हो, लेकिन आपकी मसलहत में मेरा कूफे में रहना बेहतर है, तो मैं रुक जाता हूं। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसका बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर में इस हसास काम के लिए कौन मुनासिब है? यजीद इब्ने अनस। तो फिर वक्त ज़ाय के बगैर हुक्म दो कि बिन अनस आधे लश्कर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। बिन अनस, मैंने सुना है कि इब्ने ज़ियाद का लश्कर 40,000 से ज्यादा है। क्या यह बेहतर नहीं था कि तुम 3,000 से ज्यादा अफराद ले जाते? आप इन 3,000 को 30,000 जानिए अमीर। मैंने इनमें से एक एक को खुद लड़ना सिखाया है। मेरे सिपाहियों में से एक एक फौजी शामियों की एक फौज की टक्कर दी। खुदा ने चाहा तो मरजाना के बेटे का सर अमीर के लिए लेकर आऊंगा। खुदा पर तवक्कुल कीजिए और उसकी जैतून और चश्मों की सरजमीन की तरफ निकल पड़िए। जैसे ही दुश्मन से जा मिलो उसे बिल्कुल मोहलत मत देना। अपनी खबरें लम्हा ब लम्हा मुझे लिखते रहें। हम भी भरपूर अंदाज में नई फौजें आपकी मदद के लिए भेजते रहेंगे। अगर मेरे हाथ पांव बंधे ना हो तो मुझे मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मूसल के फरमारवा को लिखा है कि वो तुम्हारे हुक्म पर चले। बिन अनस, तुम हर हवाले से मुकम्मल इख्तियार रखते हो। सब बगैर चूचला के तुम्हारे हुक्म के ताबेदार रहेंगे। बिन अनस, नई फौजों की मदद को रद्द मत करना चाहे तुम्हें उनकी जरूरत न हो। ये अमल दुश्मन के ऊपर जहनी दबाव डालने और सिपाहियों की ढारस के लिए बेहतरीन होगा। मैं चाहता था कि आपको परेशानी न हो। मरहबा बिन अनस, मरहबा।
इस आली अज़्म के साथ तो मुझे यकीन है कि तुम लोग कामयाब होगे। खुदा की कसम, अगर दुश्मन से मुकाबले पर जीत न सका तो कम से कम शहादत को हाथ से जाने नहीं दूंगा। La